त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। यार क्या थोड़ा है जो छे ये पेपर वाला जहाँ पढ़ी हबरे कौन बाहर सर जड़े उच्च पदस्थ ऑफिसर वृद्धावस्था युवकत्व जाहिर करने गोटे 22 वर्षर युवती को छे मिछ दाहा मिछ सर छोरिया अरे किसी न जाने न शुणी बाज्य मंतव्य कौन दौर कि से ऑफिसर परा से युवती को घर को डाकी नहीं चाकरी करदे बोली कहीकि छी नहीं से ऑफिसर से युवती को घर को डाकी न सर से युवती जोर जबरदस्त घर को पलि चाकरी मांगी चाकरी न पाई से हसई दे सूर्या तू पिओन न होई सीबीआई ऑफिसर हवार थिला थटा कर थटा कर मु भल कि जानी सर ये 2 वर्ष तले मत परा गोटे स्त्री लोक एमती फसई देता अरे तो बड़ी ओटो को पुणी किए फसई देला कि लाज लज्जा कथा पचारती सर हेले सार आपण ऑफिस एकुटिया थिला बेले कौन स्त्री लोक ऑफिस भीतर पुरे देबे ना सी आपन फसई देबे सर हेला 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 जा गेजेट ऑन कर गाधई हेला सर बाबू क्षीर हाँ पानी मिशन तो कि कथा आपण क्षीर पानी ए सुर सुर ए सार को पाखे गोटे गुहारी थिला कहि ऑफिस कह ऑफिस रे बहुत लोक आज्ञा मते किए सुनिबो मो कथा किए मते से भीतर पुरे दो ठीक अछि यार छड़ कहबो जमा करबी ना मो गुहारी कहिबो जा बाबू नमस्कार बाबू नमस्कार नमस्कार कौन है बाबू ये जो डीएवी पोखरी पाखे असना अलिया जगह ताकू सफा करी 20 वर्ष तलू मु खटाल करछे आज्ञा ये 15 दिन भितर खटाल खाली करिया को नोटिस आइछि नहले मु खटाल भांगी देबी नोटिस मिलछि माने से खटाल खाली करा पड़ो हला खाली बाबू ये ऑफिस रो समते मोरी खटाल रु खीर नियंती एमएलए चेयरमैन समत को घरे मो खीर दिए बाबू बड़ बाबू कहते आपण चाहिए मो खटालटा रही देख बाबू से जगह पार्क होगा गवर्नमेंट डिसीजन नहीं तेणु तुम इमिडिएट से जगह छाड़ दियो जगह छाड़देवी बाबू 11टा छुआ मोर कौड़े तक नहीं कि मो दया करूँ बाबू मुझे कथा दूसरी आप जाए सबुदिन 2 लिटर क्षीर मुझे आपको बिना पैसा बाबू देख तुम घर समस्या तुम समाधान कर आ भीतर ऑफिस कौन कर पारिबो ऑफिस जगह छाड़िबो हला बाबू मो छुआ पिला भोकरे मरछिबे बाबू बाबू मु गरीब गुहालाठी बड़ बाबू कहते आपणकर कौन छुआ पिला किसी ना मो दया करूँ आज्ञा आपण घरे बाल गोपाल खेली सुराबू सुराबू शुण 20 वर्ष है खटाल कर सुराबू कहीं ऑफिसर मो खटाल आड़े अनै ना कि सार मो खटाल भागीदेवे कहते मो छुआ पिला को अमंगल हेले सर आपंकर अमंगल हम मुझे मत हैरान कले सर आप बहुत हैरान पड़े मुझे मो दया करूँ सर भगवान कौन हला किए पार्टी करथिला ना कहीं नहीं तुम एजे गाधे ना तुमको बारंबार कही आज शिवरात्रि सोमवार सकाळे उठी शीघ्र गाधे पड़ो मॉर्निंग वॉक आसु आसु फाइल धरी बसीगल अरे जाओ शीघ्र गाधे पड़ो मंदिर जीवा परा रीना तुम भल कर जानिछ पूजा पाठ भजन कीर्तन मो जमा भल लागे तापरे महादेव को तुम एते भक्ति करछ से को तुम डाक सुनछंती ता बोली आमे कोन सब धर्म कर्म भूली जिबा ए मोर विश्वास ईश्वर अति शीघ्र आम डाक शुणिबे तमे गला शीघ्र गाधी पड़ी अरे रे लीना रुह मो ढेर काम अछि
ତମେ ଯାଅ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଯିବିନି। ସତରେ ତମେ ନାସ୍ତିକଙ୍କର ଗୁରୁ। ଶୁଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧାପଧା କରି ନିତି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ମତରେ ବାପାଙ୍କର ଆଡଭାଇସଟା ମାନିଯିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କରି କହିଛି ପର ପିଲାକୁ ଯେତେ ଆପଣାର କଲେ ବି ସେ ଆପଣାର ହୁଏ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲିନା ବାପା ମତେ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀଳ ପିଲାଟିଏ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ରାଜି ହେଇଯିବ। ଓହୋ ପ୍ଲିଜ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ବାଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ମତେ ବିରକ୍ତ କରିବନି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାରେଜ କର। ପିଲା ଆଡପ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବଡ ବାବୁ ସାର୍ ବାହାରେ କଲିଂ ବେଲଟା କାହିଁକି ଅଛି? ସରି ସାର୍ କାଲ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ବାହାରକୁ ଯିବି କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିପିବି ତାପରେ ପରମିଶନ ନେଇ ଭିତରକୁ ଆସିବି। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୁହ କୁଆଡେ ଆସିଲ? ନାଇଁ ଥାଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଅଫିସ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା ଠିକ ହବନି। ଓହୋ ଏତେ ଗୌରଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସାର୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଅଛି ପରଦିନ ସାର୍। ହଁ ଡାଟା ରେଡି ହେଇଗଲା? ହଁ ସାର୍ ବିଲୁକ ବାବୁକୁ କହିଥିଲି ଡାଟା ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଏଥର ଅଫିସ ଗାଡିରେ ଯିବେ ନା ଗୋଟେ ଏସି କାରଟେ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିଦେବି? ନାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି ହେଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବଡ ବାବୁ ସାର୍ ଏ ବାବୁ କିଏ? ସାର୍ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର A କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ଗତ ମାସରେ ସାର୍ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲଟା ପୁରା ଫିନିସିଂ କରିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଥା କହୁଥିଲେ। ହେଲେ କଣ କରିବା MLA କୁ ଧରାଧରି କରି ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ କାମ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିନି। ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ସାର୍ ସେଇ ସ୍କିମରେ ବା କାଲି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସାର୍। ଆଙ୍କର ତ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ସାର୍। ବଡ ବାବୁ ସାର୍ ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତି ଆଡଭାନ୍ସ କାମ କରି ପେମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ଆର ମାସରେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସାର୍। ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବି। ଦେଖ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇଛି ସିରିୟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ହବ। ତମର ପାଳି ଆସିଲେ ତମେ ପାଇବ ହେଲା। ସାର୍ ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ। କୋଉଥିପାଇଁ? ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସାର୍। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ ବିଲର 1% ପିସି ଆକାରରେ ଇଏଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତ ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ 20,000 ଆଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ବିଲଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆହୁରି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ସାର୍। ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆସିଲେ। ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବଡ ବାବୁ କେତେ ପିସି ଦେଇଛ? ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ସାର୍। ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁଠୁ ମୁଁ 10,000 ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସାର୍। ନାଇଁ 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 ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଫାଇଲ ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ପିସି ପାଇବା କଥା ନା। କେତେ ଦେଇଛ? ସାର୍ ହଁ ସାର୍ 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000? ହଁ ସାର୍। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା? ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ମହାନ ସାର୍। ମାସେ ହେଲା ଏ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଜଏନ କଲେ ହେଲେ ସାର୍ ଆମମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ସାର୍। ସତ କହୁଛି ସାର୍ ୟା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଇଓ ସାର୍ ଥିଲେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସାରା ସାର୍ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ସାର୍। ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ଆପଣ କେତେ ପିସି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି? ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିସି ମିଶି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍। ହଁ 1.5 ଲକ୍ଷ? ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ବଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? 1.5 ଗଲା ମାନେ 18,50,000 ସାର୍। ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ଥିବ? କି କଥା ସାର୍। ଚଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ରଖିନଥିବେ ନା ସାର୍। ତା ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ 8,50,000 ହେଇଛି। ବସ୍ତାଏ ସିମେଣ୍ଟରେ 20 ବସ୍ତା ବାଲି, ମୋଟା ରୋଡ ଜାଗାରେ ପତଳା ରୋଡ ଦିଆହେଇଥିବ। ସାର୍ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କାମ କରୁ କରୁ ଘର ବସୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ସାର୍ ଘର ଯଦି ନ ବୁଝିଡ଼ିବ ପୁଣି ରିଟେଣ୍ଡର ହବ କେମିତି? ଚଣ୍ଡୁ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇବେ କେମିତି? ଆଉ ଆମମାନେ ପିସି ପାଇବା କେମିତି?
ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତେଇଥିଲେ ବି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନି। ଟଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କାମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି, ତାପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। এইটা তো স্যার আজকালর সিস্টেম হয়ে যাইছি স্যার। ବଡ ବାବୁ স্যার ଆପଣ ଚାକିରି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା? ବର୍ଷ ଗଣିଲେ ମାସ କେଇଟା ହବ ସ୍যার? କାଲିଠୁ ଅଫିସ ଆସିବେନି। ମାନେ ସ୍যার କଣ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। স্যার 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 सूर्या देखिलु किए आसिले? ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଫିସ ପଠେଇଛି, ତମେ ଦେଖିଦିଅ। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम सार घरे अच्छा? सार वर्तमान भुवनेश्वर बाहर तो से बिजी अच्छा आपण 2 दिन पर आसନ୍ତୁ। मैडम प्लीज सार गोटे अर्जेंट काम अच्छी। देखंतु सार ट्रेन 7:15 बेलू अच्छी 6:45 है। कथा कौन कि मैडम सार पूर्व म्यूनिसिपालिटी ऑफिसर मो नना जने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थिले, गोटे मिछ केस रे फसी दे जाइछि, जार फाइनल हियरिंग काली कोर्ट रे अछि। आ इथरे सार सिग्नेचरटा निहाती दरकार। प्लीज मैडम सार टे डाकी दियंतु। ठीक अच्छे आपण बसंतु मु सांगो डाकी देछि। थैंक यू मैडम। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपण ऑफिस समस्त कर्मचारी मो नना जने अमायिक भद्र एवं चरित्रवान लोक बोली लिखि दैछंती। आपण खाली एटा को सर्टिफाई कर देला परे वकील बाबू कहिसंती दिन 2 दिन भीतर केसटा फैसला हो जिवो। प्लीज सर। देखंतु संजय बाबू आपणको नना शेष करने भलिया जटिल केस रे पहुंचंती, आपरे आपण नना को चिन्हिनी कि जाननी? नहीं सर मो नना ए वर्ष रिटायर करिवे सर। मु सत कहूची सर नना जीवन सारा काउ केबे खराब व्यवहार करनांती। प्लीज सर। संजय बाबू मो लाइफ रे काहा को मो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपन देइनी, आपरे आपण नना जति किछि भूल न करि नथिबे ताले तांकर किछि क्षति हबनी। क्षति हबनी कोन सर? जीवन सारा नना जो जस ख्यातिर महल गढ़ी ताहा आज भांगी रुचि चूरमार होगा बसछि। दीर्घ 2 वर्ष है मानसिक जंत्रणा से छटपट होउछंती, घर बाहर को बाहरी पार नांती। आपण थरे मो नना जगह रही चिंता कले सर, आपण को जदी मिछटारे के सेक्स स्कैंडल भली अपराध रे फसई दिए। देखो बाजी कथा कहतुनी मते इरिटेट लागो। आपण आसो सर प्लीज सर सिग्नेचर आपण आसो पूरा कहली सर। साइनटा कर देथिले कोन खेती होंता? देखो ऑफिस मैटर तो जाऊ मुंड पूरा है ना। सॉरी फोनटा रखो नियो। चार्जर रखिछ? हां देखु छी। हां चार्जर अछि। केबे आसीबो? दिन 2 दिन लागि पारे। अच्छा लीना तुम पे इथरे कोन आनी? मोर किछि दरकार नहीं। माने कालिका राग एपर जाइनी? बापा आज मते फोन करथिले। हां बापा आज फोन करथिले? कोन कहथले से? देखो तमे बापांकर कथारे पड़ी पिल्ला अडॉप्ट करबनी कि हम घर अशांति क्रिएट करबनी? लीना 20 वर्ष हला तुम मो सहित घर संसार कलनी, एपर मत चिन्ह पारलनी। अरे बापा जिते जहाँ कहले भी तुम कनसेंट बिना मु कौन डिसीजन नेबिनी हला। कहो मु तुम कौन आईली? मोर किछि दरकार नहीं, मु केवल तमरी कोल शांति रे मरिया को चाहे। ये सार फाइल। हाँ फाइल दे 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 दे, दे। सर गोटे कथा पचारि कौन कि रे? सर भुवनेश्वर गला आपण कोड रहबे? कौन लगी? नहीं किछ नहीं जे कौन से होटलटा ना ये हाँ हाँ सर सनसेट गेस्ट हाउस आपण से जाइबे। काहे की?
ନାଇଁ ଆମ ଅଫିସରେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ ତ କ'ଣ ସେ ଆରେ ହେଲେ ବୋକା ସାର୍ ଆପଣ ସେଠି ଜମା ରହିବେନି। ଆରେ ବୋକା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସନସିଟି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହେ ଏଥର ଯିବି ରହିବି ହେଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସେଠି ଆପଣ ରହିବେନି ସେ ଅଫିସରେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ପଡୁନି ତ ମନେ ପଡୁନି। ଆଚ୍ଛା ରାତି ସାରା ଶୋଇବୁ ମନେ ପକେଇବୁ ଆଉ ସକାଳେ ଆସିକି ମାକୁ ଜଣେଇବୁ ହେଲା ଏଇଟା ନେଇଯା ଗାଡ଼ିକି ନେଇଯା ହେଲେ ସାର୍ ଆରେ ଗାଡ଼ିକି ନେଇଯା ପୁରା କହିଲି ବୟସ ହେଇନି ବିସ୍ମୃତି ଦୋଷ ଆସିଲାଣି ଆସୁଛେ ହଁ ଏ ରୁହ କ'ଣ ହେଲା ଓ ଆସୁଛେ ହଁ ବାଏ ସାର୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ପଳେଇଲେଣି କି ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ଟା ରହିଗଲା ଫାଇଲଟା ରହିଗଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ଯେ ମୋର ତ ସାଇକେଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ ଠେଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ମୋତେ ଜଗିଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ରାତି ଗାଡ଼ିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ରେ ପଠେଇଦେବି ସେଠି ମୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସାର୍ କୋଉଠି ରହିବେ କିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହନ୍ତି ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସାର୍ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ ସେ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ରହନ୍ତୁ ହେଲେ ସେ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଜମା ରହନ୍ତୁନି କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ବାସ୍ ଯାବତୀୟ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ହଉଛି ବଡ଼ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇଓ ସାର୍ ଆମର ଥିଲେ ଭାରି ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାର୍ ସିଏ ଯେବେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ପେପରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା ସିଏ କୁଆଡେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଜଡ଼ିତ ସେଇ ଦିନଠୁ ତ ସେ ସାର୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସାର୍ ଅବଶ୍ୟ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ପୁରୁଷ ମନ ତ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଉପରେ ଲତି ହେବେ ବଡ଼ ବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କାହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସରି ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ଆସୁଛି ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ इडियट बोला लो एते बल घल एते सुंदर सजा जाइछे बोलो मोमो बोलो एती कौन से लांती ହଁ ସେମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ତୁ ଆଉନୁ ଆମେ ଦେଖିବା बोलो मुझे डर लागुचे କିଛି ନାହିଁ ୟାର ए बोलो 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 केते मोटा मोटा कर दी बोलो बोलो इति पलक गिला सजा जाइछि इति लो गते खाइबी ହଁ ଖାଉନୁ ଏଇ ସବୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ତ ତତେ ଏଠି ନେଇ ଯାଇଛି ରେ ତୁ ଖା बोलो बोलो
ଖାଇଲେ କି ବାଧିବିନି ତ? ହଁ ତତେ ପୁଣି କିଏ ବାଡେଇବ ବା ତୁମର ଫଳ ଖା ହାଇ ଫରକ ଫରକ ବେ ତୁ କିଏ ବେ ହଁ ଆସିକି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁଣି ବଉଲ ଏ ମତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦଉଛି। ମତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଛି ନାସାଉ ନାତି ଭଳିଆ ଗୋଡ ଉପରୁ ବସି ସକାଳେ ଗୋଡ ସକାଳେ ପୁରା ଅସନା କରିଦେଲ ବଉଲ ଏକ ମତେ ଏମିତି କହୁଛି ତୁ ବା କହୁଥିଲେ କଲ ଆମଲ। ଘର ଦେଖିଲ ଆମ ଘର ଜୀବନରେ ବଉଲ ଧନାଲୋ ଆମେ ଭୁଲ ଘରକୁ ଚାଲି ଆଇଛେ ଭୁଲ ଗଲ ଚାଲେ ପଳେଇବା ପଳା 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 ତତେ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମନେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଇଏ କାଳି ସାହିରେ ରହେ ତମେ ମତେ କେମିତି ଦେଖିବ ଯେ ତମେ କଣ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ ମୁଁ କାଇଁ କାଳି ସାହି ଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ନା କାଲିଆ କଥା ଆଜିକି ମନେ ପଡୁନି କୋଉଠି ଦେଖିଛି କେବେ ଜାଣିବି ନା ତାହେଲେ ଇଏ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ତତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇନା ପା ତମେ କହିଲ ତମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ତ ଠିକ ହେଲେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି କେମିତି ମନେ ପଡିବ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଗୋଟାକୁ ନା କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଧନଲୋ ବଉଲ ଆମେ ଠିକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରେ ଧନ ଗଲ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଏଇଟା ତମ ଘର କେମିତି ହେଲା ଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଉ ମୋ ଘର ହେଇନଥାନ୍ତା କଣଟା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଘର ହଁ ବିଲ ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ଆମ ସାର୍ ତୋ ବୋପା କେମିତି ହେଲେ ଏଟା ପିଅନ ଲୋକଟା ଇଏ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବ ବା ତୁମର ଫଳ ଖା ରକ୍ଷ ଫଳ ରକ୍ଷ ସେଠି ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠୁ ଯିବ ନା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଶପଥ କରିଥିଲି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବିନି ବୋଲି ଆଜି ଛୁଇଁବି ତମ ଦି ଜଣ ବିଦା କରିଥିଲି ପିତା କରିଦବୁ ଘୋଷାରି ବିଦା ଘୋଷାରି ଦବୁ ହଁ ତ ଭାରି ସାହସ ଏ ଛୁଇଁକି ଦେଖା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ ଛୁଇଁକି ଦେଖା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ ଛୁଣା କଣ ହେଲା ଏମାନେ କି ମା ଦେଖ ଏମାନେ ଜୋର ଜବସ୍ଥା ଆସି ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅପା ଅପା ଅରେ ବଡ ମୁଆ ବଡ ମାଗୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଭଲ ମା ନମସ୍କାର ଅପା ନମସ୍କାର ବଡ ମା ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନା ଏମାନେ ଭଲ କି ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଚୁପ ତୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ଲୋକ ହେଇ କଣ ଆମ ଘର ମେଟାରେ ପଶିଲୁ ଯା ମୋ ପାଇଁ କପ ଚା କରି ଆଣିବୁ ମୁଁ ବି 2 କପ କରି ଆଣିବୁ ବାର ବୋଲି ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅର୍ଡର ଦେଇକୁ ଅର୍ଡର କରୁଛୁ ତୁ ଯୋଉ ଅଫିସରର ପିଅନ ଆଉ ମୁଁ ପା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖବରଦାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଥର ଯଦି ଆମ ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବୁ ନା ମାରିକ ତ ଗାଲ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବାହାରଠୁ ନା ଆମେ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଯିବୁନୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏଠୁ ବାହାର କରୁଛ ନା ଆମେ ସିଧା ଥାନାକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ମତେ ଦୋଷ ଦବନି ନାଇଁ ତତେ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବୁନି ହେଲେ ତୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁନି ନା ହଁ ଯିବି ଯିବୁ ଚାଲ ମୁଁ ତ ଥାନା ଛାଡି ଦେଇଛି ଚାଲ ଆବେ ବାପା ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାର କର ନା କହୁଛି ନହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ନାଇଁ ମା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବନି ଅସୁବିଧାରେ ତୁ ପଡିବୁ ସୂର୍ୟା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେ ନାଇଁ ମା ଏମାନେ ଏଠିକି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୂର୍ୟା ଛାଡ କହୁଛି ଛାଡ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ହେଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ଆଜି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ
ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ନରଣପୁରର ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତରାୟ ଦିନେ ଆମ କାଳିସାହିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ବାପା କାଳିଜାଇ ଯାଇଥିଲେ? ବାପା ସେଦିନ ମୋ ମାକୁ କହିଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏ ମୁଁ ଜେଜେ ହେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୋ ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ମୋର ଗୋଟେ ନାତିଟେ ହଉ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ରାଜି ହେଲାନି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ମତେ ପୋଷିବ ବୋଲି କହିଲେ ମା ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମା ମତେ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ କୁ ପଠେଇଦେଲା। ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟଘାଟ ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ଜଗୁ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଲା। ଅପା ଅବଶ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ସେ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କେଇ ଦିନ ହେଲା ସେ ଜମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ବୟସ ଢଳିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବାସି ଫୁଲ ହେଇଯାଉ। ଆମକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଜଗୁଟା ଜମା ଭୋକ ଶୋଇପାରୁନି ଲୋକ। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ମୋର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଅପା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଅପା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ କେବେ ଏମିତି କରିନଥିବେ। ନାଇଁ ଅପା, ନାଲେ 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 ଏକ ମତେ ଲାଗିଲାନେ ମୋର ଏକ ଲାଗୁଛି। ଅପା ଆମେ ଭିତରୁ ଆସୁ। ଯାଇ ରହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଫୋନ କରିସାରେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ଅପା? ମୁଁ ତ ଆଉ ଏଠି ସବୁଦିନ ରହିବାକୁ ଆସିନି। ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ଗାଁରୁ ଡକେଇଦବା। ଯାହା ଗୋଟେ ମିଳିମିଶିକି ଫଇସଲା କରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବି ରହିବ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ଅପା ବୋଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବୁଦା ହେଇଯିବ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ମମି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପୁରା ଥାନାକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିନି। ମମି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁହେଁ ମିଶି ଭିତରେ ଭିତରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଓହୋ, କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପରା ତମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରୁଚି ଅରୁଚି ସବୁ କହୁଛି, ଆଉ ତା ପୁଅଟା ବୋଲ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳୁଛି। ମମି, ମୁଁ ପରେ ଫୋନ କରିବି। ଏ ପିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତମ ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଣିଦେ ସେ ମୋବାଇଲ ନା ମତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ତୁଲି ଖେଳିବି। ତୁମ ଦେ କହୁଛି ପା। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି, ଖେଳିବି। ବଦମାସ। ମୋ ଧନ ଦେହରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପ ଦେଇନି, ତମେ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ତୁ ମୋ ସାହସ ଖୋଜୁଛୁ? ତୋର ଏଇ ନନସେନ୍ସ ପୁଅ ମୋ ଫୋନ ଛୁଆକୁ ସାହସ କଲା କେମିତି? 20,000 ଫୋନଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭାଙ୍ଗିବ, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଇଆ କରିବ, କାରଣ ସେ ଘରର ପୁଅ। ସୀମାରେ ନ କହୁଛି। ତମେ ସୀମାରେ ରୁହ କହୁଛି ଅପା। ଆଉ ଯଦି ଦିନେ ତା ଦେହରେ ହାତ ଉଠେଇଛ ନା,
ମୁଁ ସିଧା ଥାନାକୁ ଯିବି ଆଉ ଥାନାରେ କହିବି ତମେ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛ। ଦିଅ ଦିଅ ସେ ମୋବାଇଲ। ଆରେ ଦିଅ କହୁଛି। ନେ ଧର তোর যাহা ইচ্ছা সেয়া কর খেল ভাগ যাহা করছু কর চল देख तू कालीर थाना पुलिस ना नहीं मते ढेर ब्लैकमेलिंग करलुनी खाली मो ससुर आसी जानती तते मो तंटिया मारे घर बाहर न कर देची ताहले मो ना लीना महापात्र नु तमे आसे दिवा स्वप्न गुड़ाक देखनी मो अपा खाली ससुर काहे की आम स्वामी भी भुवनेश्वर आसी जानतु जदि मु तुमको धक्का मारी बाहर न कर देची मो ना भी विनीता बारी नुआ विनीता अपा अपा अरे मु ए घर को भेंडिया पुओ देची जण मोर ए घरे बेसी अधिकार रहबा कथा हेले मु जो दिन तो आइची तमे सब घरे ताला पके दउछ केवल तमरी कथा रे पड़ी की से पियो ना हमको पेट पूरा मुठे खाइया को दउनी ना आउ मु चुप हे की बसिबिनी जगो चल पड़े सोफा रे बस मोबाइल सूर्या ए सूर्या खीरी पूरी जहा करछु सब एठी नहीं किया सब नहीं गया हां बाबा टिके भी चिनी खिरी करिब केमिति चीनी नहीं तेरे काले पर तू 2 किलो चीनी आनी थिलु सब टोका खाई देछि से काहे खाइबा तू खाई देथिबु हेलो हे बारगुली मते 8 मास ला डायबिटीज बोली मु 4 चिनी खाउनी डबा का जगह चिनी खाइ कोन मरिबी ताहले बिले खाई देथिबो बिले चिनी के प्रभु तू 14% के जाता बिले चिनी खाइबारो ताहले भूत खाई देछि हला भूत खाइला चिनी बौलो बोलो तू बा काली ताकुले गले बसी सब चिन्नी खाई दितिलु मु मागे रे मते के जानलु ने ए से तू ठाकुर नवर चिनी खाइगल ना भल्ला कली होइरे जो तो खाइया को दउछु दी पट रोटी को ये पोस्ता डालमा सेई दिन हम पेट पुरीबो लपुरु अपा बुझाई दियो तम पियनु को हमको पेट पूरा खाइया को दबो नहले तम घरर डाली गहम चावल जहा अछि सब खाइ दिबी खाइ जा चल चल जा ए डाली चाउल चिनी जा अछि सब खाइ जा ता संगे से पोस्ता को खाइ जा कोण पकई लानी कोण मको भाई मां एमन ते घरे रहिया को बड़ भूल करछन ता छड़ा अन्य उपाय नाही रे सूर्य मु जदि एमन को बाहर कर देबी ताहले सत्य हो बा मिछे हो एमाने पुलिस आगे जाई से बाजी कथा गुडा कहि जिबी आ ए पेपर वाला माने आम घर मान सम्मान को पदरे पकई देबे रे सूर्य पदरे पकई दे मां मते कहीं लागु ए माने ए घर किछि नै जिबा को आछथि सूर्य तू गोटे काम कर तू एमान को पादे पादे जगी था खाली से आसी जानतु किछु गोटे व्यवस्था करी एमान को हटिया को पड़िबो ठीक अछि मां मु तो बाजार को जाउछि चिनी आनी खीर करबी तमे टिके मानु देखु था मु आसिले एमान को पादे पादे जगिबी बड़ा धंदा लगै छथि एमाने कौन सतरे मिछ कहउचंती ना जने नारी लाज लज्जा सब छाड़ी अन्य जनकर स्त्री बोली कहबो काहे तापर हमर पिल्लाटी नाही मो ससुर ओ स्वामी पिल्लाटी पे आग्रह बोली से जाने लगे मिति हे भगवान पिल्लाटीर मां न होबा कोन पाप बापा ହେଲା ऐसी लक्षणी ହେଇଥା କଣ ହେଇଛି ମା ହଠାତ୍ ମତେ ଡକେଇ ପଠେଇଲ ତମ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ତ हाँ बापा ଆରେ ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣା ପଡୁଛ
ये बीरेनटा पुणी तुम सहित झगड़ा करछि ना बीरेनटा बुढ़ा हलानी तथा भी तार जिद कर नहीं गला घरे नहांती बापा घरे नहीं मते क्षमा कर दियंतु बापा मु आपन को देइथिबा कथा रखी पारली आपन को पुओ किछि खोज खबर लेलेनी कि सनसेट गेस्ट हाउस को आसिलेनी तेणु बाध्य होई पुओ को नहीं एठी कि मु चली आसी जे बहू ये स्त्री लोक ना किए सेई कथा तो पचारिया पई आपन के एठी के डाकी छी बापा सत कहंतु बापा आपन को जानछन्ते कि नहीं ମୁଁ ତ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡୁନି बापा आपण एते शीघ्र मते बोली गले मु ठीक जानि छी आपण खाली अपांकर मन रखिबा पई वर्तमान मिछ कहउचंती हेले बापा आपण मो मुंडो छुई गइले आपण मते चिन्हि नांती आपण मो मुंडो छी कहंतु बापा नाटी टी पे 15 वर्ष तळे आपण काली सहिर ए स्त्री लोकर घर को जाई नथिले बहू तमे एमिति कोन कहउछ 15 वर्ष तळे नु मो अपा आगुरे भी बापा केते थर मो मां को पाख को लुचि छिपि जाई छंती आ राती दी राती रही तापरे गांव को फेरी जांती मु तो बाप बयसर मो विषय बाजा कथा कहे पे तो के लाज लागुनी मोर लाज लजिया थिला बोली तो आपणकर वंशर मान इज्जत को पदारे न पकई 15 वर्ष हैला आपणक नाती की पाई पोसी बड़ करछि बापा बोलो बोलो ए किए अरे धना जेजे मुंडिया मा जीजी नमस्कार बाबा चॉकलेट आंचा चप्पा आनिछि बापा आपण एमती मो पुओ ऊपर रागंतु केवल आपणक कथारे पड़ी मु आपणक पुओ पाखु जाईथि हेले वर्तमान आपण मते नचिनिवार बहाना करछु ताहले मु बाध्य हेबी पुलिस आगे सब सत कथा कहबा पे चल चल ए जियो ओ ये झियोटा जहा कहि गेला सब मनोर भागे कहि एतरे टिके सत नाही रे मारे नहीं बापा आपणकर जति नाती दरकार थिला आपण मते कहिथिले उच्च वंशर गोटे गरीब झियोटी को ए घर को बोह करी आनी थांती बहू हेला आपण कोण करले बापा आपण कोण करले ता माने तमे मते अविश्वास करछो बहू मो विश्वासर महल धीरे धीरे भुसुड़ी पड़ुची बापा बोध हुए से भुवनेश्वर आसी गला परे ता संपूर्ण धूली साथ हे जब बहू मु सत कहूची बापा जदि ए स्त्री लोकर कथा सत हुए ना मु आपण आगरे विश्व भी आत्महत्या करिवे आत्महत्या करिवे लीना लीना सुनो लीना 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 सुनो सुनो लीना लीना अरे तो पिला बड़ा कौन होचो मैं क्यों जा मरे रहिबिनी तमे जान मत लीना लीना या लीना तो थे बुझो चेष्टा कर अरे मु जने सीनियर ओएस ऑफिसर ये समाज रे मोर यथेष्ट मान सम्मान अछि आम बापा 10 वर्ष हम पंचायत सरपंच अछंती एते सब मान संपर्क को हमें पादरे जोड़ी देई से साधारण स्त्री से संपर्क ता सहित संपर्क रखी न तो जेते बेले भुवनेश्वर जाउछ केवल से सनसेट गेस्ट हाउस रे कोन बे रहउछ आ काम थाउ पर थाउ प्रति मास रे भुवनेश्वर कोन बे जाउछ लीना अरे भुवनेश्वर जीवा एवं सनसेट गेस्ट हाउस रहिया सहित यार की संपर्क नाही एमिति कोन कहउछ मो
ସେଇ ସନସେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରେ ପରା ତମର ମୋର ମାସରେ ଥରେ ଦି ଥର ଦେଖା ହଉଥିଲା। ଅପା ତମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ର ମ୍ୟାନେଜର କୁ ଫୋନ କର ନା, ସବୁ ସତ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ଶଟ ଅପ୍। ପଦେ କିଛି କହିବୁ ତ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହଁ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବନି କାହିଁକି? ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉକା ରାତି ବିତି ଯାଉଥିଲା। ପାଟି ବନ୍ଦ କହୁଛି, ତା ନହେଲେ କଣ କରିବ? କଣ କରିବ? ଅପା ଇଏ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତମେ କୁଆଡେ ବଦରାଗି ମୋଟି, ତମେ ଜମାରୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁନା। ଆହୁରି କହନ୍ତି ତମେ ବଡ ଘରର ଝିଅ ତ ସେଥିଲାଗି ଭାରି ଗର୍ବ କରୁଛ। ତମେ ଆଜି ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ ଜମା ମିଛ କଥା କହିବିନି। ଏ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା ଏମିତି ନିଜର ପ୍ରଜାପତିଆ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆଜି ବାଜେ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ହେଲେ ତମେ ଆଜି ଯେତେ ଭୁଲିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକାଇଦେବି। ହଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକାଇଦେବି। ଇଡିୟଟଟା ଏତେ କଥା ମାନିବନି। ଆକୁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇବି। ରବିରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରନା। ବାପା ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? এইটা হলা 12 নারী, তার মান ইজ্জত বলি কিছু নাই। তা সহিত লড়িলে তার কিছু ক্ষতি হবনি, বরং আমি মুন্ড টেকি বাট চালি পারিবে। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ବାପା। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାତି ଦରକାର ଥିଲା, ମିଳିଗଲା। ଏଣିକି ଆପଣ ମାନେ ୟା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବାଟ ଆପଣ ନା ପ୍ଲିଜ। ହଉ ଆରେ ତମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ହେଇ ଏମିତି କଣ ডিসিশন নଉଛ? ତମେ ଯଦି କିଛି ବାଜେ ଷ୍ଟେପ ନବ ବୀରେନ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ନା ଲିନା ପ୍ଲିଜ ଆରେ ତମେ ପିଲା ଭଳିଆ କେମିତି କଣ ହଉଛ? ଶୁଣ ମୁଁ ଏତେ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ତମେ ବହୁତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲି କି ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ ଧୋକା ଦବ ବୋଲି। ଏ ଘରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? ତୁ କଣ ସତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପର୍କ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତୁ କଣ ଜାଣି ଜାଣି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବୁ? ଏ ବାବା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲୁ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏ ତ। ବାପା ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ପାପର ପରିମାଣ ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ଯେ ଲୋକ ସଜ ମାଛରେ ବି ପୋକ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାପା, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତାମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟୀ? ହଁ, ତମେ କେବେ କାଳିସାଇ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଅଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିବ? ତା ନହେଲେ କୋଉ ସାହସରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ପଶି ପାରିଥାନ୍ତା? ତାମାନେ ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ଏମିତି କହିଲ ପରା, ଏବେ କହିଲ ସନ୍ଦେହ ଆମ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି। ମନେ ପକେଇଲ? ମନେ ପକାଅ, କେବେ ତମେ କାଳିସାଇ ଯାଇଥିଲ କି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମତେ କଣ ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାଳିସାଇ ଯାଇଥିଲି ପିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଏଠୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଏଠୁ ବିଦା କର। ନାଇଁ ବାପା, କସ୍ମିନ କାଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହଉ ଥାନାକୁ ପଠେଇବି। ତତେ ମୋର ଆଣ, ତୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବୁନି। ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଆଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବାର କଥା ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାପା ପୋଲିସକୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଏ ପେପର ବାଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତା ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଲେ କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୀରେନ, ବୀରେନ ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବୋଧେ ସାରଙ୍କ ବାପା? ହଁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଆଜିର ପେପର ପଢ଼ିଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପେପର ବାଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ବୀରେନକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା, ଏଭଳି ଘଟଣା ପେପରକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ସୋମଠ ହାତକୁ ନିଏନି। ତଥାପି ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘରୋଇ ମାମଲା। ଦୟାକରି ଥାନା ପୋଲିସ କରିକି କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମଉସା, କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉନି, ବରଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଘଟଣାଟା ଆଗ୍ରାଭେଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ତା ନହେଲେ ମୋ ନନାଙ୍କ ଭଳି ସାର୍ ବି ବଦନାମ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଇନ ତ ଏଫଆଇଆର ନ ହେବା ଯାଏ ଆପଣ ଏ କେସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବେନି। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମଉସା, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଜଗୁରେ ଆପୁଲୁ ଖାଇବୁ ଆ। ମଉସା, ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ବୋଧେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଘରୋଇ କଥା, ଆପଣ ସେଥିରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି, ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ହଁ। ଶାଗୁଣା ମଡ଼କୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସୁରାଗ ପାଇଲା ମାନେ ଆସିକି ହାଜର। କ'ଣ ହେଲା ବାବା? କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ବୋଉମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଉ କରିବେ? ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ବସି ବୋଉ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାରେ, ଏ ପେପର ବାଲା ତ ଆମ ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇ ପଦାରେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ବୋଉମା ସେଥିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଯଦି କିଛି କରି ବସନ୍ତି। ପେପର କ'ଣ ବାହାରିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜଟା ପଢ଼। ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍, ବାପା ନମସ୍କାର। ଏ କ'ଣ ପେପରରେ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଛି ସବୁ ସତ? ନାଇଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ଟେ ମୋ ଏସେନ୍ସରେ ଆମ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କାହିଁକି ଦେଲେ? ସାର୍, ଏଇଟା ଆମ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଟର, ଆପଣ ସେଥିରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମଉସା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଟର? ଆପଣ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟେଡ ପୋଷ୍ଟ, ତା ବୋଲି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବେନି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେବି ସାର୍। ସାର୍, এইটাକୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। এইଟାକୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ନିଅନ୍ତୁନି ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପରରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ହବ। ଯେହେତୁ କଲେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ସ୍ପଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ବୀରେନ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, we don't expect such type of action from you. Sir. ঠিক আছে, take care. Sir. Thank you. हेलो पुलिस स्टेशन। तो मुंड फुट खराब हो गले ना को? तते मु बारंबार कहिछि पुलिस स्टेशन को फोन करिबोनी बोली। मु से झियो को 3 लाख टका देई सारछि। बापा से आज रे से घर छाडी चल जीवो। मो बुझी पर अपन पुलिस का डाउट नहीं। सुन, तू किछि दिन छुट्टी ले बहु मां को धरी सिमला चल जा। एठी परिस्थिति शांत होला परे तू एठी आसीबो। बापा मते काय लागुछि से झियो से तो तुम लोग संपर्क रही कौन है? अरे कौन है? मां करो बाती करी करी बड़ा बेहोश हो गई सर। आदम सर, आदम बाती कले पॉइजन खाई थे कि भगवान, ये सब कौन हो जाउची प्रभु, ये सब कौन हो जाउची। तेरे तेरे थोड़ा फोन करनी सर, मो फोन टा उठो राती कहीं कौन है के जानी आउ थोड़ लगाए।
सर उठाନ୍ତୁ सर सर उठाନ୍ତୁ सर ए कटिगला कौन है केजाणी आकर किसी नहीं नहीं सी होती धर्मप्राण लोक ताकर किसी हेले मो मनटा थय धरुनी कहीं वो हॉस्पिटल चल जे पाइकिना टिके सुजोग पाइले घर पड़ाकला बुलाई दब कौन पड़ी जाऊँ एमारे कौन पोड़देले ना कौन हे भगवान मु गैस क्षीर बसई पड़ी जाऊँ आक कथा कहूँ मुझे देखे कौन है नाई लो बो बोले बल कले चल जावाक जमा इच्छा होनी आम गले ये बल बल खाइबा मिलबन तू जेजे परा आमको 3 लाख टंका देइचंती सेइथिरे मु तते भल भल खाइया को देबी बड़ स्कूल पाठ पढ़ेबी एठी नुआ जामा पेट भी हेले किनी देबी हेले हेइना हमें पळेबा नाई लो बो मुझे बल गले चली कुआले जीव अरे पूजा बड़ मां जदी हॉस्पिटल में मरी जांती ना ताहले तू जेजे और तो पापा हमको पाइठी आदर रे डाकी आनिबे देखि दिबे हां हेले हेइना हमें पळेबा ये बोलो बोलो ऐसे खाना पीते बल्ले मोबाइल छी तकनी पले छी अरे अरे भाइया एठी छिड़ा हो तो बड़ मारो मोबाइल सुना हारो भल भल साड़ी सबू अरे जो चल हाँ सर सर मु एग्रीकल्चर सर ऑर्डर नहीं कहूँ सर सार को रेस्क्यू चोर पशि आप शीघ्र आसन सर हाँ सर ए सूर्या तू चोर का कहू कथा कहूँ तो 14 पुसु कहूँ बाबा जण मतारे थाना मो ससुर मते थाना को न जीवा पे 3 लाख टका देइचंती तू मते थाना को पठेइबू तो चाकरीटा गोल हे जीवो हेला हे जाऊ हेले तम दिन को जमा काढिबी चलो सूर्या अरे कौन है ए मान के एई माइकिना जोगु हम सार को संसार उठण हबाक बसछि ओहो अच्छा माने ये हम सार को सेकंड वाइफ मैडम नमस्कार मैडम नमस्कार ये बड़ बाबू नमस्कार ये देखले मो ससुर आज मते घर छाडी के जीवा पे कहिचंती हेले सूर्या मते छाडुनी अरे सूर्या एटा हो जो सार को घर ही मेटर तू इतरे काई हस्तक्षेप करछु जा तुम जा सार हो आई बड़ाऊ सार मते कहि जाइछन माने मु एमान को कुआर छाडीबी कुआरे छाडीबू ना अरे सार को बापा बा तांको 3 लाख टंका दे कहिचनी से आज रे घर छाडी दिबे बोल कहला बापा 3 लाख टंका देइछन हां तमे केमि जानलो तू से कथा बुझी पारिबुनी कोनटा बुझी पारि बुझी पारिबुनी कहले हां सर एही चोर कांजो कहीं अरे कांदा बंद करो चुप कौन है जी सारे मो ड्रेसिंग टेबल पाखरे होती सजाव दिली ठीक ही राती की बड़ को ये की सूर्या मो रूम को पसी आतिला मैं जगरामा को चेष्टा करला मु प्रतिबद्ध कलाणु यही बैग रे आपनकर सुनाहार भल भल साड़ी मोबाइल हां पूरे देखि कहला तू चोरड़े अरे कान बंद करो कुछ मु तो मुड़ी देखला वाला मन होची ना सार आपण देखि नथिबे सार अब मु देखि कि जानि छी सार ये गाड़ी साइड रह कौन भैया भद्र लोक कौन के काली छाई जाई दिवे जे ताकू देखियो मन पड़िला सर मन पड़िला एई माइकिरा 2 वर्ष तले मोठरू 15,000 टंका सुना मुदी सुना चेन इमिति को साथ भी नहीं है सर ये तू
ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ମତେ ବଦନାମ କରିବ ନା ମହିଳା କମିଶନ ପାଖକୁ ଯିବି ପେପର ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପାଖକୁ ବି ଯିବି। ଏଇଟା ତୋ ଫଟୋ? ନା ନା এইটা মো ফটো নুহ বলো বলো এলা তো ফটো চুপ তুই কিছু জানিনু চল আমি ঘরକୁ যা এ রো ইয়াড় আসো ইয়াড় আসো তো ঢের সাহস দেখুছি হ্যাঁ রে 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ରୁମରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ତାକୁ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଭଳି ଅପରାଧରେ ଫସାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ନାଇଁ ହେଇବେ ଥାନାକୁ ଚାଲ ଆମ ଲେଡି ଅଫିସର ତତେ ଏମିତି ଧୁଲେଇ କରିବେ ଯେ ସବୁ ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଯିବ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ସାର୍ ଥାନା କାହିଁକି ନେବେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସାର୍ ଇଏ ଆମ ଇଓ ସାର୍ଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ପିଲାଟି ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବାବୁ ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସାର୍ ଏଇ ତ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାର୍ ମନେକର ପିଅନ ନିଶା ବୁଝିଲୁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ସାର୍ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଆଇନ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆସୁଛି। अरे बोल दिया तू मत चिन्हिनु नहीं चिन्ह याको भी चिन्हिनु ना चिन्ह चुप केवल मां जाने ता पुअर बाप की अरे ये जगु परा तोरी बाऊ बेसी कोई तो चुपचाप समस्त थाना को चलो सूर्या आज्ञा जिनस पत्र नहीं थाना को आ थाना बड़ बाबू तुम्हें भी थाना को चलो मु गोटे सरकारी कर्मचारी मु थाना को जी अरे डीएनए टेस्ट हेले जना पड़ियो पिलार बापा किए चलो थाना को चलो चलो ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଯଥା ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ତମ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ନା ସରି इट्स ओके ସରି କହିଲି ପରା देख विष पीवा आगु आम 20 वर्षर सुखमय दाम्पत्य जीवन विषय थोड़े तुम चिंता कर ए 20 वर्ष भितर मुझे तुम मन दुख देती केबे तुम मन आघात देती केबे तुमको अमान्य करछि सुख दुख भल मंदर उपादान को नहीं मनीष जीवन गढ़ा विष पी दाम्पत्य जीवन आ सुखमय जीवन को नष्ट करने पूर्व
प्रत्येक मनीष अमूल्य जीवन विषय थोड़े चिंता करवा उचित। अरे विश्व कौन समस्यार समाधान नुह। ओहो विष 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 मु विष पीथिली बोली तुमको डाक्टर कहले। डॉक्टर मते तात्सल्य कर कहले मैडम ओके मैडम ठीक अच्छी आनंदर विषय सुखर विषय सेउठू तमे धरि नेल मु विष पीछि बोली नुह। टेंशन न थी कि बांती करी अचेत हो से विष पीवर कौन अमृत पीब। तमे तो नास्तिक घर संसार विषय तमे कौन जानिब। मु कहूची सुन ईश्वर कृपारू तमे बापा हबाकू जाउछ। कौन कहल आउ थे कहल सतरे लीना 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 शुण शुण सॉरी लीना सत कहूँ तुम्हें मु बापा पाक जाऊँ। इट्स ओके लीना सर नमस्कार सर। हाँ सर से ठीक अच्छे सर। ना नहीं सर किसी नहीं सर। हाँ बापा और आम पियन जाइछंती थाना को जाइछंती सर। भुवनेश्वर हाँ सर हम कल जी सर किसी असुविधा नहीं सर। हाँ सर जी सर ओके सर। सर नमस्कार। कौन पुणी से सनसेट गेस्ट हाउस। लीना सनसेट हला परे भक्त भगवान को डाके आउ दिन जाकर समस्त दुख को से भूली शांति रे रात्रि निद्रा जाए। तेणु सनसेट अमंगल कारण नुह सनसेट मंगलर कारण। सॉरी बाबा। ए देख ये बैग भितर तुम हार आ शाढ़ी मोबाइल सबू जाक नहीं सर से दी जन को पुलिस कोर्ट को पठे दी। हाँ बापा हाँ आ गोटे खुशी खबर। खुशी खबर हाँ तमे जेजे हवा को जाऊ मारे ऐसु लक्षण यहीटा जाओ मो पई आज बड़ खुशी दिन नवा। ए सूर्या आज्ञा नहीं कि मिठा आनी ऑफिस रे बांट दे। नहीं नहीं खाली ऑफिस नुह ये कॉलोनी रे भी बांटी दबु। कॉलोनी समस्त को बांट देवी आ कहबी आम घर को नुआ अतिथि आसुछंती रे।